إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والرجاء وإنا لطيبة والقرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم نحب يا رب الأرض ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'atha rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bin 'Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال في آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رآه منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-pujian serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai dengan hari ini, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Terus
sehingga kita masih mampu untuk datang memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan hadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dan para sahabatnya lah yang telah memperjuangkan dinul Islam ini sehingga kita nikmati Islam sampai dengan hari ini dengan keadaan terang yang benderang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini saya selaku khatib tanpa pula dan wasiat aku kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sebisa mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab dengan demikian insya Allah kita akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang sangat menarik. Ada seorang penanya bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, kabarkan dan informasikan kepada kami bagaimana hubungan orang-orang terdahulu dengan Al-Quran." Maka Syekh menjawab daripada jawaban pertanyaan tersebut, "Wahai anak muda, hubungan orang-orang terdahulu dengan Al-Quran sebagaimana hubungan orang-orang yang hidup di masa ini dengan handphonenya." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sampai Syekh mengatakan demikian? Karena mengapa pada saat dari bangun tidur apa yang kita cek handphone kita, sebelum sarapan apa yang kita cek handphone kita, sebelum pergi keluar bekerja apa yang kita cek handphone kita, bahkan dalam keadaan apapun yang kita cek yang terlebih dahulu adalah handphone kita. Memiliki handphone tidak dipersilakan di dalam agama Islam, karena memiliki handphone hukumnya ubah, tidak dipersilakan, tidak dosa dan tidak juga berpahala. Tetapi ingat, handphone yang ada pada diri kita, alat itu yang ada pada diri kita, bisa saja menghantarkan kita menuju jurang neraka dan bisa saja menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, sekaligus memaklumkan untuk umat Islam untuk mengambil bagian di dalam menegakkan yang ma'ruf dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatin", harus ada di antara kamu sekelompok umat atau segolongan umat yang yad'una ilal khair, untuk mengajak daripada yang namanya kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan yang namanya yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, menindak yang namanya kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, maka kami akan janjikan kemenangan untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memaklumatkan kepada kita untuk menegakkan yang namanya yang ma'ruf, untuk menindas yang namanya yang munkar. Di era globalisasi, di era digital, di era sosial media, YouTube, Facebook, Twitter, dan media sosial yang lainnya, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan tua, sebagian besarnya mengenal yang namanya media sosial. Maka di media sosial itu bertebaran yang namanya kemaksiatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan yang namanya yang ma'ruf dan menindak yang namanya yang munkar. Sekarang para asatidz, para ulama, para dai, para mubaligh berdakwah dengan disiplin keilmuannya, berdakwah sesuai dengan bidangnya. Mereka berdakwah
Seseorang yang melihat kemungkaran di dalam agamanya bagaikan syaitanul waswas, setan yang bisu, melihat kemungkaran, melihat kebatilan, menginjak-injak agamanya. Yang paling dekat dengan kita jamaah adalah handphone kita. Maka tebarkan yang namanya dakwah. Mau apapun itu, surah-surah pendek, bacaan-bacaan doa pendek, karena penggunanya anak-anak kita. Apabila mereka mencintai yang namanya kemaksiatan, maka bahaya. Suatu saat nanti bisa melawan kita. Suatu saat nanti bisa menginjak-injak agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan berdakwah ini dua ruangnya, ada dunia maya dan ada dunia nyata. Maka yang punya handphone gunakanlah untuk menolong agamanya Allah. Yang punya handphone maka tolong agamanya Rasulullah, tolong syariatnya Rasulullah. Tinggalkanlah jejak yang baik di dunia ini, karena suatu saat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dalam Quran surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Suatu saat nanti ketika kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita akan dikunci. Selain daripada mulut kita akan dimintai kesaksian. Apa yang selama di dunia kita lakukan? Maka tatkala yang paling dekat dengan kita, alat yang paling dekat dengan kita, handphone kita, maka pergunakanlah handphone itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Apa yang akan kita dapatkan? Pertama, itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, yakni menegakkan yang ma'ruf dan menindas yang namanya yang munkar. Kemudian perintah Rasulullah, man ra'ahu minkum munkaran, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, kemungkaran itu bukan hanya terlihat di dunia nyata, tetapi kemungkaran itu terlihat juga di media sosial, yang dimana sudah tidak diprivasikan, sudah dipublikasikan, bahkan anak-anak kita yang akan jadi tumbangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu dengan tangannya, kekuasaannya, maka cegah dengan lisannya, sampaikan yang baik-baik. Apabila dia tidak mampu dengan lisannya, wa dzalika adhaful iman. Ingkarilah dengan hatimu, maka itulah selemah-lemahnya iman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, manfaatnya kita menegakkan syariat agama. Kemudian yang kedua, akan kita dapat yang namanya manfaat, kita melawan yang namanya kemungkaran. Yakni apabila kemungkaran kita diamkan, maka kita pun juga harus berusaha untuk memposting atau membagikan, men-share postingan-postingan para ulama, para asatidz, para mubaligh, para dai kita di media sosial, supaya kenapa? Insyaallah ke depannya kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, walaupun sekecil zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, menegakkan syariat. Yang kedua, mengimbangi maksiat. Kemudian yang ketiga, kita meninggalkan jejak yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan yang keempat, kita menolong anak-anak kita dari zina, narkoba, LGBT, khamar, judi, bahkan kemaksiatan yang lainnya. Maka harus kita ikut serta bersama para imam kita, bersama para ulama kita, para asatidz kita, para mubaligh kita, para dai kita, untuk menegakkan yang namanya yang ma'ruf di media sosial. Maka manfaatkanlah alat yang paling dekat dengan kita. Manfaatkanlah. Mudah-mudahan itu akan bersaksi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan menjadi amal yang baik di sisi Allah nantinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
عليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال في آية أخرى: إن الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
خبث الأرض